अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CHN इन सेमेस्टर 2 की पीपीटी लेकर आए हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 को कवर करेंगे, इंट्रोडक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो हमारे पास यूनिट का नाम है और ये नूरीन फजल की बनाई गई पीपीटी है, स्लाइड है, जो कि DIONM में लेक्चरर हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास स्टोरी टाइम है, ये हमारा स्टोरी टाइम है। तो अब आगे हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखते हैं कि हमारे पास हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसमें कवर करेंगे। एट द कम्प्लीशंस ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल एबल टू, मतलब कि हम जैसे ही ये यूनिट कवर कर लेंगे तो स्टूडेंट इतना काबिल हो जाएगा कि वो डिफ़ाइन कर पाएगा कम्युनिटी हेल्थ को और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को जो है वो डिफ़ाइन कर पाएगा। अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़ को डिफ़ाइन कर पाएगा और डिस्कस द हिस्टोरिकल का बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, मतलब कि वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर पाएगा कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग से हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये सफ़र कैसे रहा और इसकी हिस्ट्री के हवाले से हम देखेंगे। और डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसकी फ़िलोसफी के हवाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, वेलनेस, इलनेस एंड डिजीज़, इनके शॉर्ट जो है वो कॉन्सेप्ट वगैरह हम क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह हम देखेंगे। हेल्थ के हवाले से वेलनेस, इलनेस और डिजीज़ के हवाले से हम डेफिनेशन देखेंगे। और डिस्कस द रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन कम्युनिटी सेटिंग, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है वो क्या क्या रोल्स है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम कम्युनिटी की डेफिनेशन को जो है वो कवर करेंगे। अ कम्युनिटी इज़ द कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ देयर लाइव्स। द टर्म कम्युनिटी रेफर टू द कलेक्शन ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विद वन another and whose common interest or characteristic from the basis is for a sense of unity or belonging। मतलब कम्युनिटी इन लोगों का मजमूआ है जो अपनी ज़िंदगी कुछ अहम फ़ीचर जो मतलब कि कुछ अहम फ़ीचर उसके ज़िंदगी के कुछ अहम फ़ीचर होते हैं या खसूसियात वगैरह होते हैं, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कम्युनिटी से मुराद लोगों का, मतलब कम्युनिटी से मुराद लोगों का वो मजमूआ जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और जिनके आपस में इंटरेस्ट, जिनके मतलब कि एक दूसरे के साथ जो है इंटरेस्ट वगैरह या खसूसियात की वजह से एक दूसरे से इत्तेहाद और ताल्लुक़ वगैरह जो है उनका होता है। तो ये हमारे पास कम्युनिटी की जो शॉर्ट सी डेफिनेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इट कैन बी अ सोसाइटी ऑफ पीपल होल्डिंग कॉमन राइट एंड प्रिविलेजेस। सिटीजन्स, इसमें एग्जांपल दिए है कि सिटीजन्स ऑफ अ टाउन शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, अ कम्युनिटी ऑफ अ फार्मर, मतलब ये एक ऐसे लोगों की सोसाइटी हो सकती है जिनके आपस में कॉमन हकूक़ हो, मतलब कि जिनके आपस में जो है वो कॉमन राइट्स वगैरह हो। और जिसमें इसकी में एग्जांपल दिए है कि कस्बे के शहरी वगैरह इसमें एग्जांपल दी है, या कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हो। नो, मिसाल के तौर पे इसमें मिसाल दिया है कि किसानों की कम्युनिटी में, इसमें फार्मर जो है वो किसानों की कम्युनिटी के एग्जांपल दी है। आगे हम बढ़ते हैं। लिविंग अंडर द सेम लॉ एंड रेगुलेशंस, अ पर्सन कम्युनिटी, एक जैसे लॉ या रेगुलेशन के तहत रहना, जिसमें जेल की एग्जांपल दी है कि जेल की कम्युनिटी जो है उसमें तमाम जेलियों के लिए, तमाम जितने भी कैदी वगैरह होते हैं उनके साथ जो है वो सेम लॉ और रेगुलेशन जो है, रूल रेगुलेशन जो है वो इख्तियार किया होता है। द फंक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी इंक्लूड इट्स मेंबर collective sense of belonging and their shared identity, values, norms, communications and common interest and concerns. Edersons and MC Farland 2015 उन लोगों ने ये बयान किया है कि किसी भी कम्युनिटी का काम में इसके मेंबर को आपस में ताल्लुक़ और इसकी शनाख्त, वैल्यू और हसूल, बोलचाल, मतलब कि बोलचाल वगैरह उसकी कैसे है, और कॉमन जो है वो मफाद या खिदमात शामिल होते हैं। ये इन लोगों ने ये जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो है वो डेफिनेशन के साथ इन लोगों को ऐड किया है और इसके फंक्शन वगैरह के साथ बयान किया है इन लोगों ने। तो आगे हम बढ़ते हैं हेल्थ के हवाले से कि हेल्थ जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। हेल्थ की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ये मतलब है कि अगर हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान है उसके जिस्म में अगर कोई बीमारी वगैरह नहीं है, कोई ऐसे इसकी मतलब कि जिस्म में कोई बीमारी वगैरह नहीं है, लेकिन उसका फिज़िकली जो है वो भी फिट होना चाहिए, वो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वेल बीइंग उसका होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक सेहतमंद है या एक हेल्थी पर्सन है। तो इसके हेल्थ के हवाले से ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे पास वेलनेस मतलब कि तंदुरुस्ती। कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन वेलनेस, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है वो तंदुरुस्ती या वेलनेस पर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर देता है।
have, which include this definition of health, but also incorporate the capacity of develop a person potential to lead a fulfilling and productive life, one that can be measured in terms of quality इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें सेहत मतलब या हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें, हेल्थ के हवाले से ये डेफिनेशन शामिल है कि एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए इसमें उस पर्सन या शख्स का जो है सलाहियत को भी मिलाते हैं, जिसको हम एक मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के टर्म से मेजर करते हैं। तो ये वेलनेस की जो है वो डेफिनेशन थी तंदुरुस्ती के हवाले से। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इलनेस। इलनेस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग रिलेटिवली अनहेल्थी, मतलब कि हमारे जिस्म में कोई भी तोड़ फोड़ वगैरह हो चुकी हो या कोई भी तोड़ फोड़ हो रही हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वो बीमार है, उसके जिस्म में वो हेल्थी ना हो, किसी भी वजह से वो सोशल मेंटल या हेल्थी या फिज़िकल तौर पर कोई भी डिज़ीज़ वगैरह उसके जिस्म में हो, तो हम कहेंगे कि ये बंदा जो है ये इलनेस का शिकार है या बीमार है। तो ये इलनेस के हवाले से डिफिनेशन थी। तो डिज़ीज़ के हवाले से हम अभी डिफिनेशन देखते हैं कि डिज़ीज़ की डिफिनेशन क्या है। द डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन अ ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, स्पेशली वन दैट has a noun cause and a distinctive group of symptoms, signs and anatomically changes। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इन लोगों ने जो डिफिनेशन दी है कि एक ह्यूमन, एनिमल या प्लांट के स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी डिसऑर्डर उसमें आ जाए तो उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, तो अपना उसके फंक्शन में भी तो ख़राबी आ जाती है। और जिसके साइन एंड सिम्टम जो है वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं और उसे उन चीज़ों के हवाले से पता होता है, मतलब कि नॉन कॉजेज़ उसकी वजूहात जो है उसको पता होती है और एनाटॉमिकली उसमें उस चीज़ में जो है वो चेंजेस वगैरह आ जाती है। तो सुन हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ की जो है वो डिफिनेशन है। ह्यूमन बीइंग अ सोशल क्रिएचर, ऑल ऑफ अस विद रेयर एक्सेप्शंस लिव आउट और आवर लाइव्स इन द कम्युनिटी ऑफ अदर पीपल। तो इसका मतलब है कि इंसान सारे सोशल क्रिएचर है, इंसान जो है वो सोशल क्रिएचर है, समाजी मखलूक है। हम सब अपनी ज़िंदगी दूसरे लोगों के सोहबत में या सहारे में जो है वो गुजारते हैं। द कम्युनिटीज़ इन विच वी लिव और एंड वर्क हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन आवर कलेक्टिव हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसका मतलब है कि जिन इन कम्युनिटी में हम रहते हैं या काम करते हैं, इनका हमारे सेहत पर बहुत गहरा जो है वो असर पड़ता है। ये स्कूल के बच्चों पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें रिसर्च वगैरह जो है वो भी ऐड की है। इन अ पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी ऑफ school children, researchers in Spain found 11% to 19% lower level of obesity and overweight, as well as less excessive screen times, TV and gaming in residential areas that had surrounding green spaces that went ETL 2014 में एक स्पेन में जो है वो रिसर्च हुई थी स्कूल के बच्चों पर। स्कूल के बच्चों पर एक रिसर्च हुई थी जिसमें इन लोगों ने क्या बयान किया कि एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी हुई जिसमें इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों के इर्द गिर्द जो है, इर्द गिर्द मतलब कि इनके माहौल आस पड़ोस में जो है वो ग्रीन इन स्पेसिस है, ग्रीन जगह है, इनका 11 से 19% जो है वो कम देखने को मिला। क्या चीज़ कम देखने को मिली कि वो जो है वो मतलब कि ओबेसिटी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मोटे नहीं थे या ओवरवेट नहीं थे, और वो कम टाइम जो है अपना टीवी के चीज़ों पर या स्क्रीन की चीज़ों पर, जैसे कि टीवी वगैरह और गेमिंग पर कम टाइम जो है वो ज़ाया करते थे। तो ये एक रिसर्च हुई थी कि मतलब कि माहौल का बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ता है हमारे बच्चों पे। आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। हमारे पास अभी ये जो है वो डेफिनेशन है। इट इज़ अ फील्ड ऑफ नर्सिंग, ये एक नर्सिंग की फील्ड है विच कंबाइंस नर्सिंग, हेल्थ साइंस एंड पब्लिक हेल्थ साइंस टू फॉर्मुलेट कम्युनिटी और पॉपुलेशन बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब कि ये नर्सिंग, हेल्थ साइंस और पब्लिक हेल्थ साइंस को जो है वो कंबाइन करते हैं, साथ मिलाते हैं और एक कम्युनिटी या मतलब कि इसे एक कम्युनिटी के आबादी पर बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो है जो मतलब कि इसको कंबाइन करके जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, नर्सिस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब कि एक आबादी के बेस पर प्रैक्टिस करते हैं। सिंथेसिस नॉलेज फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड प्रोफेशनल नर्सिंग थ्योरीज। और ये क्या करते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ एंड प्रोफेशनल नर्सिंग थ्योरीज के इल्म को जो है या नॉलेज के काम करते हैं, मतलब कि उस पर जो है वो पढ़ते हैं, काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल नर्स कंसर्न फॉर होमलेस इंडिविजुअल स्लीपिंग इन अ पार्क
lead to development of a program providing food and shelter for these populations. مثال کے طور پر مثال دی ہے کہ نرس جو ہے وہ کیا کنسرن کرتا ہے، مطلب کہ غور و فکر کرتا ہے کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ جو لوگ جو ہے جو انڈیویجول جو ہے وہ بے گھر ہے اور پارک وغیرہ میں سوتے ہیں، ان کے لیے ایک پروگرام ڈیولپ کرتا ہے جس میں ان کو وہ فوڈ وغیرہ بھی ملے اور ان کے لیے ایک چھت جو ہے ان لوگوں کے لیے ایک شیلٹر وغیرہ بھی مہیا ہو. رورل کمیونٹی ہمارے پاس جو ہے وہ دیہی علاقے آتے ہیں. ان رورل ایریاز دیر are fewer peoples and their homes and businesses are located far away from one another. اس میں یہ بات ہے کہ مطلب کہ گاؤں وغیرہ میں جو ہے وہ کافی کم لوگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا بزنس وغیرہ بھی دور ہوتا ہے کیونکہ وہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں اور ان کے گھر بھی جو ہے وہ کافی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. ایگریکلچر از دا پرائمری انڈسٹری از in most rural areas. Most people lives or work on farms. مطلب کہ زیادہ تر لوگوں کا وہاں کے گاؤں کے لوگوں کا کیا پرائمری جو ہے انڈسٹری وغیرہ ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر کھیتی باڑی وغیرہ وہ کرتے ہیں. زیادہ تر وہ کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی ہے اور وہیں پر وہ رہتے بھی ہے اور وہی ان کا کام ہوتا ہے. مطلب کہ کھیتی باڑی کرنا ان کا جو ہے وہ پروفیشن ہوتا ہے. اس میں کچھ اگزامپل دیے ہے کہ رورل کمیونٹیز ہمارے پاس رورل کمیونٹیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہے. ہیملیٹ villages, towns and other small settlement are in or surrounding by rural areas. مطلب کہ اس میں ہیملیٹ جو ہے وہ بستیاں ہیملیٹس جو ہے ہمارے پاس بستیاں آتی ہے. ہمارے پاس گاؤں ہو گئے یا قصبے وغیرہ ہو گئے یا دیگر چھوٹی بستیاں جو چھوٹے جو ہے وہ جگہوں پر علاقوں میں آتی ہے اور ان سے گھری ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے اربن کمیونٹی. اربن کمیونٹی فرینڈز ہمارے پاس کیا ہے؟ اربن کمیونٹی از سم تھنگ which an individual thought as an area with high density of populations. اربن کمیونٹی کا اگر ہم بات کریں تو ایک انڈیویجول کے خیال میں ڈائریکٹ یہی آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر لوگوں کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. an area with the availability of basic requirement. جہاں پر لوگوں کو بیسک جس ایریا میں لوگوں کو جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. an area of good resources. the area has lot of opportunity of employment. ایک اچھا جو ہے وہ ایکچوئل ریسورسز والا ایریا جہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہے وہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز وغیرہ جو ہے وہ ملتی ہے. an area which can be considered as life giving for luxurious desires of women or individuals. مطلب کہ ایک ایسا ایریا ایک ایسا جگہ جہاں ایک ہیومن ایک انسان کو یا ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کے تمام سہولیات جو ہے مہیا ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے پاس ہے what do you think. آپ کیا سوچتے ہیں؟ life expectancy has risen 40 years since 19 yet only 7 years of this growth can be attributed to disease care improvement. The remainder of the gain is the result of improvement is preventing and environmental health. For example, they have clear water, improved sanitation. And do you think there is a direct link between your health and your environment? مطلب کہ یہ 1900 کے بعد جو 40 سال میں جو کچھ ترقی ہوئی جو چیزیں مطلب کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو امپرومنٹ ہوئی ان ڈیزیز کے حوالے سے، اس کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ 7 سال جو ہے وہ ڈیزیز کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیزیز کے کیئر کے حوالے سے امپرومنٹ ہوئی اور بقیہ جتنا بھی ٹائم ہوا وہ کس چیز کو پریونٹ کیا گیا اس میں جو ہمارے پاس جو رزلٹ ملا اچھا رزلٹ ملا اس میں امپرومنٹ ہوئی کہ پریونشنز اینڈ انوائرمنٹل ہیلتھ کے مطلب کہ پریونٹ کیا جائے مختلف چیزوں سے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ اس مطلب کہ انوائرمنٹ سے ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ کیئر وغیرہ ملی کہ ہیلتھ پر ہمارا زیادہ تر اثر جو ہے انوائرمنٹ سے پڑتا ہے. اس میں اگزامپل دی ہے کہ کلیئر واٹر ہم نے مطلب کہ پانی وغیرہ پر زیادہ زور کیا اور پانی کو صاف کیا اور امپرووڈ سینیٹیشن مطلب کہ کافی چیزوں کو صاف ستھرائی پر زیادہ زور دیا. آپ کیا اس میں آپ مطلب کہ بات کی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک جو ہیلتھ کے ساتھ جو ہے انوائرمنٹ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ تعلق کوئی ہے کیا کوئی لنک ہے؟ اس کا جواب آپ کامنٹ باکس میں مجھے دے کہ مطلب کہ ہیلتھ کے ساتھ ہمارے انوائرمنٹ کا کوئی تعلق ہے ڈائریکٹ یا نہیں ہے. آگے بڑھتے آگے ہمارے پاس آتے ہیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹل آف کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نرسنگ کہ اس کی ہسٹری وغیرہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کس طرح سے آئی ہے وجود میں آئی ہے یا دریافت ہوئی یا ڈیولپ ہوئی ہے.
ارلی ہوم کیئر نرسنگ بیفور مڈ 18s، مطلب کہ 1800 سے پہلے جو ہمارے پاس تھی یہ ارلی ہوم کیئر ہمارے پاس ہوتی تھی. دا کمیونٹی بیسڈ نرسنگ کین بی سین ود ان دا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹل آف ہوم کیئر نرسنگ. مطلب کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر جو ہے وہ گھروں میں ہی اس کی دیکھ بھال، ایک پیشنٹ کی جو ہے وہ ہوم کیئر ہی ہوتی ہے، گھر میں ہی اس کی کیئر وغیرہ ہوتی تھی. فار مینی سینچریز، کافی سالوں پہلے فیمیل فیملی ممبرز اینڈ فرینڈ ٹینڈڈ دا سک ایٹ ہوم. مطلب کہ فیمیل فیملی ممبر یا کوئی بھی دوست وغیرہ جو احباب وغیرہ بیمار ہوتے تھے اس کو گھر میں ہی ہوم کیئر وغیرہ جو ہے وہ دیتے تھے سک پیپل کو. دا ارلی روٹس آف ہوم کیئر نرسنگ بگین ود ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل گروپس. ایون ایمرجنسی کیئر واز پرووائڈیڈ. مطلب کہ یہ جو چیزیں، یہ جو ہوم کیئر جو ہے وہ شروع ہوئی، کس بیس پر شروع ہوئی، اس کی یہ بیس جو ہے وہ ریلیجن وغیرہ کے بیس پر شروع ہوئی، اور چیریٹی سے وغیرہ، مطلب کہ چیریٹی کے گروپ وغیرہ سے ان کا آغاز ہوا ہوم کیئر کے سروسز وغیرہ کا. اور اس میں ایمرجنسی بھی جو ہے، مطلب کہ اگر کوئی ایمرجنسی وغیرہ آئے تو وہ بھی وغیرہ اس کو بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے فرسٹ ایڈ کے طور پر. کچھ چیزیں جو ہے ایمرجنسی کے طور پر بھی اس کو سکھائی جاتی ہے، سیکھ لیتے تھے اس ٹائم میں. In 1244, a group of monks in Florence, Italy, provided first aid care for accident victim on a 24 hours basis. اٹلی کا ایک شہر ہے جس کو ہم جس کو فلورنس کہتے ہیں. اس میں ایک مونک کا ایک گروپ تھا جس نے ایک انڈیویجول یا ایک وکٹم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کو 24 گھنٹوں تک ان لوگوں نے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ دیا تھا یا پرووائڈ کیا تھا. Much of the foundations for modern community health and nursing practices was laid through Florence Nightingale. ریمارکیبل اکمپلشمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ جدید یا ماڈرن کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی پریکٹس وغیرہ جو ہے وہ فلورنس نائٹنگل کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. Concern with the environment of patient, the need for keen observation, the focus on the whole patient rather than the disease, and the importance of assessing nature to bring about a cure, all reflect Hippocrates teaching. اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو پیشنٹ کے ساتھ انوائرمنٹ جو ہے اس پر کنسرن کیا جائے، اور اس مطلب کہ ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ آبزرویشن میں رکھا جائے، اور اس کے مرض کو نہیں، پورے مریض کے جو ہے وہ دیکھ بھال کی جائے. مطلب کہ پورے مریض کو جو ہے اس پر فوکس کیا جائے، ڈیزیز بلکہ ایک خاص ڈیزیز پر نہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہپوکریٹس سے ریفلیکٹ کرتی ہے، اس پر اس کی ٹیچنگ کے حوالے سے ریفلیکٹ کرتی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ نرسنگ کے مڈ 80s ٹو 90s کے، مطلب 1800 سے 1900 کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹرکٹ نرسنگ بنی. ان 1861 with Florence Nightingale help and advises Redbone open a training school for nurses connected with the Royal Liverpool Infirmary and establish a visiting nurse service for the sick poor in Liverpool. مطلب کہ فلورنس نائٹنگل نے 1861 میں جو ہے وہ ہیلپ کی اور ایک ایڈوائز کی. ریتن بون ایک بندے کا نام ہے جس نے ایک ٹریننگ سکول جو ہے اس کے کہنے پر اوپن کیا، جس میں کیا دی جاتی تھی کہ یہ نرسنگ کا سکول تھا. نرسز کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے سکھایا جاتا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک وزٹنگ جو ہے ایک جگہ بنائی جس میں ان لوگوں کی جو ہے جو وہاں کے غریب لوگ تھے ان کی بیماری کی دیکھ بھال بھی وہاں کی جاتی تھی. Florence Lees, a graduate of the Nightingale School, was appointed first Superintendent General of the District Nursing System. ڈسٹرکٹ نرسنگ سسٹم کی جو فرسٹ جنرل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ بنی وہ فلورنس لیز تھی، جس نے نائٹنگل کے اسکول سے جو ہے وہ نرسنگ کمپلیٹ کی تھی. جیسے ہم بڑھتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ 90s to 1970. By the beginning of the 20th century, district nursing had broadened its focus to include the health and welfare of the general public, not just the poor. This few emphasis was part of a broader consciousness about public health. اس میں جو ہے 20ویں صدی کے آغاز تک ڈسٹرکٹ نرسنگ نے نہ صرف غریبوں کی بلکہ عام لوگوں کی صحت کو بھی شامل کرنے کے لیے اپنی توجہ کر لیا تھا. یہ کچھ ایمفیسز لوگوں کے ہیلتھ کے لیے شعور کا حوصلہ تھا. مطلب کہ
कुछ लोगों को शऊर का हिस्सा भी था. A growing sense of urgency about the interrelatedness of health conditions and the need to improve the health of all people lead to an increased number of private health agencies. These agencies supplemented the often limited work of government health department. By 1910, and few federal laws made state and communities accountable for the health of their citizens. लोगों के हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत के तहत जो है वो प्राइवेट हेल्थ एजेंसीज़ जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ, और इन एजेंसीज़ ने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के काम को पूरा किया. 1910 में जो है नई फेडरल लॉ जो बनाई गई, एक नई फेडरल लॉ बनाई गई जिसमें कम्युनिटी को शहरियों के सेहत के लिए जवाबदार बनाया. मतलब कि एक कम्युनिटी जो है वो एक लोगों के शहर, मतलब कि एक जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उसके ये जवाबदार बनाए कि उसका जो भी प्रोसेस वगैरह होगा वो इनकी जिम्मेदारी है. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1972 प्रेजेंट. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है 1970 से बनी है और अभी तक यही चल रही है. इसके बाद जो है दोबारा इसको अपडेट नहीं किया गया, मतलब कि इसी को हेल्थ नर्सिंग को ही आगे चला रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. द इमरजेंसीज ऑफ द टर्म कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग here altered a new era by the late 1960s and early 1970s. While public health nursing continued their work, many other nurses who were not necessarily practice public health were based in the community. Their practice setting include community-based clinics, doctors, officers, work sites, and schools to provide a label that encompasses all nurses in the community. The ANA and other call them कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. मतलब कि ANA और मुख्तलिफ और इदारों ने जो है इन लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नाम दिया. किस चीज़ को दिया? 1960 में के आखिर में या 1970 के शुरू में जो है कुछ नर्सेज ऐसी थी, पब्लिक हेल्थ नर्सेज ऐसी थी जो प्रैक्टिकली जो है वो लोगों पर काम कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थी जिस लोगों के लिए ऐसी चीज़ें मुहैया नहीं हुई और उन लोगों को वो जो है वो कम्युनिटी की बेस्ड पर जो है वो मतलब कि उनको प्रैक्टिस नहीं मुहैया किया. उन लोगों को सबसे पहले कम जो नर्सिंग बन रही थी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो बन रही थी, जो नर्सेज बन रही थी, उन लोगों को सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था कि मतलब कि स्कूल में सब कुछ उनकी थ्योरी वगैरह वो कंप्लीट कर दी जाती है और बाद में जो है वो कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक्स वगैरह में उनको सिखाया जाता था और डॉक्टर्स के साथ या ऑफिसर्स या वर्क साइट पर जो है उनको सिखाया जाता है. और इन चीज़ों ये तमाम चीज़ें सीखने के बाद उनको कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का जो है वो ओहदा मिल जाता है, इनको इसके साथ शामिल कर लिया जाता है. आगे हम बढ़ते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है एक नर्स का उसमें क्या रोल होता है? The clinician role in the community health means that the nurse ensure health services are provided not just to individuals and families but also to group and populations. मतलब कि एक क्लिनिशियंस का मतलब कि इस कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो है वो कम्युनिटी हेल्थ का जो है वो क्लिनिशियंस का रोल भी है कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक फैमिली को जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड ना करे या हेल्थ सर्विस प्रोवाइड ना करे, बल्कि उसके साथ अगर कोई ग्रुप वगैरह हो या पॉपुलेशन की आबादी वगैरह ज़्यादा हो तो उनको भी वो सब कुछ प्रोवाइड करे. नर्स सर्विस इज स्टिल designed for the special need of client. However, when those clients comprises a group or population, clinical practice take different from. अगर एक इंडिविजुअल है जो वो ग्रुप के साथ आया है या फिर ज़्यादा लोग पॉपुलेशन के साथ आया है तो क्लिनिक में जो एक प्रैक्टिस नर्स होती है या एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो मुख्तलिफ जो है तरीक़ों से फिर उनका तरीका जो है वो तरीक़ाकार जो काम वो परफॉर्म कर रही होती है उसका तरीक़ाकार जो है मुख्तलिफ हो जाता है इनके साथ. तो सबसे पहले तो क्लिनिशियन इनका रोल है. सेकंड हमारे पास आता है एजुकेटर मतलब कि ये लोगों को किस तरह से एजुकेट करते हैं. द एजुकेटर रोल इज़ स्पेशली यूज्ड इन प्रोमोटिंग द पब्लिक हेल्थ के पब्लिक हेल्थ को जो है मतलब कि लोगों में हेल्थ को जो है उसको प्रोमोट किया जाता है एजुकेटर के ज़रिए. और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का काम होता है कि लोगों के में अवेयरनेस पैदा करे कि जो बीमारी वगैरह हो या जो भी प्रोसेस वगैरह हो उसके हवाले से इनका काम होता है कि ये लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करे. द नर्सेज हैज़ द अपॉर्चुनिटी विद mandate to develop educational program based on community needed that seek a
کمیونٹی وائڈ امپیکٹ کا مطلب کہ لوگوں کو اگر ان چیزوں کی ضرورت وغیرہ ہوتی ہے تو ایک نرسنگ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ایک نرسنگ ہیلتھ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک نرسنگ ایجوکیشنل پروگرام وغیرہ جو ہے وہ بنائے اور لوگوں کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ مینڈیٹ کرے اور چیزیں وغیرہ ان کے حوالے سے اس کو سکھائے بلکہ ان چیزوں کو سکھائے جاتے ہیں. کمیونٹی وائڈ اینٹی ڈرگ کمپینز ہائیڈری امپرومنٹ پروگرام اینڈ امپرووڈ ہینڈ واشنگ ایفرٹ امنگ چلڈرن. مطلب کہ اس میں یہ دیا ہے کہ اگر کوئی منشیات وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے کمپین چلائے یا ڈائٹ کے حوالے سے جو ہے اس کے امپرومنٹ کے حوالے سے پروگرام وغیرہ بنائے اور لوگوں کو اویئرنیس دے. یا اس کے علاوہ ہینڈ واشنگ کا جو ہے بچوں کے پراپر طریقے جو ہوتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. تو مختلف ایسے کام جو ہے وہ ایک کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح سے وہ سکھایا جاتا ہے یا کس طرح سکھاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آگے بڑھتے ہیں ایڈوکیٹر کے. ایک کمیونٹی ہیلتھ نرس جو ہے ایڈوکیٹ کا کام بھی کر رہا ہے, ایڈوکیٹ کا رول بھی پرفارم کر رہا ہے. دا ایشو آف کلائنٹ رائٹ ان امپورٹنٹ ان ہیلتھ کیئر. ایوری پیشنٹ اور کلائنٹ ہیز دا رائٹ ٹو ریسیو جسٹ ایکول اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ. مطلب کہ ایک پیشنٹ کے جو ہے وہ ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو وہ تمام چیزیں مہیا ہو. اس کا ایک حق ہوتا ہے کہ مطلب کہ دوسرے بندوں کو یا دوسرے پیشنٹ یا دوسرے کلائنٹس کو جو چیزیں مل رہی ہے وہ ایکولی ان کو بھی مطلب کہ تمام چیزیں ملے اور اس کی بھی اسی طرح ٹریٹمنٹ ہو جس طرح سے دوسروں کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے. Client may need someone to explain which service to expect and which service they ought to receive, to make referable and needed, and to write letter to agencies or healthcare provider for them. They need someone to guide them through the complexities of the systems and assure the satisfactions of their needs. کہ مطلب یہ ان لوگوں کلائنٹس کو جو ہے ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے, ایک ایسا بندہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ ان کو ایکسپلین کرے وہ تمام چیزیں کہ آپ کو کون سی سروسز جو ہے وہ ان لینی چاہیے, کن سروسز سے آپ کو دور نہیں رہنا چاہیے. یا اگر ان کو کسی کوئی لیٹر وغیرہ وہ ایجنسیز یا ہیلتھ کیئر سسٹم کو وہ کوئی لیٹر وغیرہ لکھے تو وہ بھی اس کے ساتھ وہ لکھ سکے. اور اس کے علاوہ کوئی ادر گائیڈنس اس کو جو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کر سکے اور اس کو سیٹسفائی کرے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اس میں اس کی بہتری ہوگی اور وہ تمام حقوق اس کو ملیں گے جو اس کے مطلب کے حق ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ اس کا رول کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک مینیجر کا رول بھی پرفارم کر رہا ہے. کمیونٹی ہیلتھ نرسز لائک آل نرسز انگیج ان دا رول آف مینیجنگ ہیلتھ سروسز. مطلب کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسز جو ہے وہ دوسرے نرسز کی طرح ان کو بھی سروس وغیرہ کے لیے مینیج کیا جاتا ہے یا انگیج کیا جاتا ہے. ایز اے مینیجر دا نرس ایکسرسائز administrative direct toward the accomplishment of satisfied goal by the assessing clients need planning and organization to meet those needs directed and lead to achieve result and controlled and evaluated the program to ensure that goal are met. ایک مینیجر جو ہے وہ تمام چیزوں کو اکمپلش کر رہا ہوتا ہے کہ ایک نرس جو ہے وہ کس طرح سے اپنے گول کو اچیو کرے. یا ایک مینیجر کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ خود ایک پلان کرے اور ایک ٹیم جو ہے وہ آرگنائز کرے جس کے ساتھ وہ خود ملاقات کرے اور تمام ان چیزوں کو جو ہے وہ مہیا کرے اور تمام ان بیسز وغیرہ جو ان سٹاف وغیرہ کی نیڈ ہوتی ہے. مطلب کہ یہ ایک مینیجر کا کام بھی پھر پرفارم کر رہا ہوتا ہے, ایک رول پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایگزامپل دیا ہے پرووائڈنگ سپورٹنگ ٹو ایسینشیلی اسٹاف. مطلب یہ انسلری اسٹاف کو جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرے سپورٹ, مطلب کہ کوئی سپورٹ وغیرہ جو ہے وہ انسلری اسٹاف کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے. نیکسٹ ہمارے پاس دیا ہے کولیبریٹرس. they must work with many people including clients. مطلب کہ یہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کلائنٹس ہوتے ہیں, ادر نرسز آتے ہیں, فزیشینز ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, ہیلتھ ایجوکیٹر, سوشل ورکر, فزیکل تھراپسٹ, نیوٹریشنسٹ, occupational therapist, psychologist, epidemiologist, biostatisticians اور environmentalist, city planner and legislators. مطلب یہ مختلف لوگوں کے ساتھ, ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ مختلف طور پر جو ہے وہ پھر کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے اسکول نرس notice a rise in the
इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग यूज़ इन हर स्कूल, मतलब कि एक स्कूल में जो है एक नर्स ने जो है नोटिस किया कि उसके स्कूल में जो है एक ड्रग का जो है ज़्यादा इस्तेमाल और शुरू हुआ है. शी इनिशिएटेड अ काउंसलिंग प्रोग्राम आफ्टर शोइंग प्लानिंग विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड द स्कूल फिजियोलॉजिस्ट एंड अ लोकल ड्रग रिहेबिलिटेटर सेंटर. मतलब कि उसने मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है मतलब जिसमें उसने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स और स्कूल मतलब कि साइकोलॉजिस्ट और लोकल ड्रग इनहेबिलेटर मतलब कि जो एंटी ड्रग के हवाले से काम कर रहे होते हैं उनको आपने साथ किया और एक टीम के तौर पर जो है वो काउंसलिंग वगैरह एक प्रोग्राम मुहैया किया और इसके जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की. जो प्रोसेस मतलब कि जो ड्रग वगैरह का प्रोसेस उस कॉलेज या स्कूल में जो है वो शुरू हो चुका था. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लीडरशिप के हमारे पास क्या दिया है कि द लीडरशिप रोल फोकसेस ऑन इफेक्टिंग चेंज, thus द नर्स बिकम एन एजेंट ऑफ चेंज. के मतलब ये एक लीडरशिप जो है वो लीडरशिप की तरह भी काम परफॉर्म कराता है कि एक नर्स जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ काम कर रहा होता है और एक एजेंट के तौर पर भी ये कभी कभार अपने आप को खुद को जो है बना लेता है, चेंज कर लेता है एक नर्स जो है. As leader, community health nurses seek to initiate change that positively affect people health. कि एक नर्स जो है कभी कभार ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं. कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं जिसमें लोगों की बिहेवियर चीज़ों को चेंज कर लेता है, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो है उनके लोगों के हेल्थ के लिए जो है वो पॉजिटिव होती है. दे आल्सो सीक टू इन्फ्लुएंस पीपल टू थिंक एंड बिहेव differently about their health and the factor contributing to it. मतलब कि वो उन लोगों के मुख्तलिफ ज़हन वगैरह पर जो उसके सोचने और बिहेवियर का अमल होता है उनके ऊपर ये ज़्यादातर जो है वो असरात कर रहे होते हैं और काम परफॉर्म कराता है. फॉर एग्जांपल वर्किंग विद a team of professionals to direct and coordinate such project as a campaign to eliminate smoking in the public area to lobby legislators for improved child डे केयर फैसिलिटीज़. मतलब कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ वो प्रोफेशनल के साथ जो है वो डायरेक्ट का कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, एक प्रोजेक्ट कर रहा होता है या कैंपेन वगैरह चला लेता है जिसमें लोग जो है जो पब्लिक एरिया में जो स्मोकिंग वगैरह हो रही होती है उसको ख़त्म करें या चिल्ड्रन इनको मतलब कि बच्चों के जो है वो चाइल्ड को जो है वो केयर फैसिलिटीज़ मतलब कि मुख्तलिफ़ और अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो कभी कभार ये लीडरशिप का काम भी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास दिया है रिसर्चर. इसका मैं वैसे ही बता देता हूँ, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि मतलब कि एक हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है वो नर्स की तरह भी कभी कभार जो है वो नर्स जो है वो रिसर्चर की तरह भी काम परफॉर्म कर रहा होता है. वो सिस्टम को जो है इन्वेस्टिगेट करता है और वहाँ से जो मटेरियल वगैरह होता है वो कलेक्ट कर लेता है और तमाम डेटा को जो है वो एनालिसिस कर लेता है और उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को जो वहाँ पर मौजूद होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है. यही इस मतलब कि कभी कभार ये रिसर्चर का काम भी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है. तो वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैंने इसको नहीं रीड किया, अब खुद इसको रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास मतलब कि ये पीपीटी जो हमारे पास ख़त्म हो गई है. ये फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है. इस वीडियो को आप पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ लें और इसका करेक्ट आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर ताकि मैं देखूं कि आपने इतनी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई क्या उसमें से कोई चीज़ आपको समझ भी आ भी गई या ऊपर सर के ऊपर से गुजर गई है. तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी. तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें. हमारी वीडियो जो है आज की यही तक थी. मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.